सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कालादम करार दे दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला सुनाया। अब मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट का वोट शुमार किया जा सकेगा। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी जमहूरी मुल्क में वोट न गिनने का कानून नहीं। क्या एक जज की राय पार्लियामान पर भारी है? कोई रुकन पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करे तो वोट भी शुमार नहीं होगा और नशिस्त से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुदकुश हमला है। अदालती मुअव्वन अली जफर ने कहा, फैसले में लिखा है हॉर्स ट्रेडिंग कैंसर है। चीफ जस्टिस ने कहा, ये अल्फाज गलत इस्तेमाल किए गए। जज सिर्फ ये तय कर सकता है कोई चीज आईनी और कानूनी है या नहीं। जज मुंतखब नहीं होते, उन्हें अपने दायरे इख्तियार में रहना चाहिए। इनहराफ के बाद कोई रुकन माफी मांगे तो मुमकिन है पार्टी सरबराह माफ कर दे। किसी ने मुझसे एक्सटेंशन के बारे में सवाल किया, मैंने जवाब दिया, आप मुझे कल की गारंटी दे कि मैं रहूंगा। हो सकता है आज मेरी आखिरी सांस हो। अंदर कुछ नहीं चल रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत का बॉयकॉट किया। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ली। कहा, बानी पीटीआई का मौकिफ है इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो आप कहने नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। अली जफर बोले, आज भी सुर्खी लगी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें इसका इल्म नहीं। अली जफर बोले, हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अब आप हद पार कर रहे हैं। हम तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी इज्जत करें। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है हम आपको बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। मुल्क को चलने दें, एक फैसले से क्यों घबरा रहे हैं? बेंच गैर कानूनी है, फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बेंच की तश्कील से मुतालिक हमारी पिटीशन पर फैसले तक आर्टिकल 63A का फैसला नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर अमल दरामद हुआ तो हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग करेगी, नंबर्स के लिए ताकत के जरिए मेंबरान को खरीदेगी। हमारे अरकान मुखलिस हैं, हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस नहीं होंगे। आरिफ अलवी ने कहा, पूछना चाहता हूँ 63A की इतनी जल्दी क्यों थी? ये इस काबिल नहीं कि कानून पास कर सकें। पीपी पर अफसोस है, 73 के आइन को घर के चिराग से आग लगेगी। पीटीआई ने जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इक़दामात को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आए। 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसलों को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। ए से मुतालिक अदालती फैसला कबूल करते हैं, लेकिन कोई मैच फिक्सिंग और खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत से आईनी तरमीम SCO कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम तक मौखर करने की अपील भी कर दी। कहा, अपोजिशन से भी कहता हूं वो एहतजाज न करें। हैरत है हुकूमत को आईनी तरमीम पर इतनी जल्दी क्या है? इस अंदाज में आईनी तरमीम क्यों मंजूर कराना चाहती है? अगर हमारा वोट इतना जरूरी है तो हमारी बात भी सुन लें। 63A से मुतालिक फैसला आइन की रूह के मुताबिक नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, वोट डालने के बाद कार्रवाई करने का फायदा क्या है? मकसद ये था कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जाए। जमात इस्लामी ने भी फैसले की मुखालिफत कर दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आर्टिकल 63A से मुतालिक हमारा भी यही मौक़िफ़ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की रूह के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आजाद ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आइन करार दे दिया। कहा, जस्टिस मुनीर से 10 गुना आगे बढ़कर फैसला दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ बेंच की भी खिलाफ वर्जी की गई। माहिर कानून अशतर ओसाफ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायद करता हूं। आर्टिकल 63A के फैसले ने इख्तिलाफ राय का रास्ता बंद कर दिया था। एहसन भून ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए पार्लियामान ने ही कानून साजी करनी है।
जहां जाने से बानी पीटीआई को रोका था वहां वो चले गए। अब जिस डगर पर चल रहे हैं आखिरी कील ठोक रहे हैं, सियासी ताबूत पर। इसके बाद वापसी नहीं है। फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर बात नहीं रुकेगी, सजा भी होगी। मुल्क से बड़ा कोई नहीं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं पीटीआई के अंदर से लाशों के ढेर लगाने की तैयारी है। कोशिश कर रहा हूं कत्लो गारत गरी रुक जाए। आप स्टेट के रिट को चैलेंज करना चाहते हैं तो फिर चैप्टर क्लोज है। सहाफी ने फैसल वाडा से सवाल किया 26वीं आईनी तरमीम कब मंजूर होगी। बोले 21 अक्टूबर को मैं और आप मेरी सालगिरह का केक खुशी से काटेंगे। क्या जलाओ घेराव की सियासत महंगाई कम कर सकती है? खैबर पख्तूनख्वा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। ऐसा लगता है 18वीं सदी का मुल्क है। ये हमारा आखिरी मौका है। मुल्क आगे ना बढ़ा तो तरक्की ख्वाब रह जाएगी। मरियम नवाज का हिम्मत काट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा केपी के सरकारी वसाइल फसाद और इंतशार के लिए खर्च हो रहे हैं। बेहतर होता ये लोग पंजाब पर हमला आवर होने के बजाय अवामी मसाइल हल करते। किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। फजूल बातों का जवाब देने का वक्त नहीं। सूबे में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। कानून हाथ में लेने वालों से हरगिज कोई रियायत नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। इतलाक आज से 8 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने हफ्ते को लाहौर में एहतजाज का ऐलान कर रखा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई के हुक्म पर कल सब डी चौक पहुंचेंगे। काफिले तैयार हैं। इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके। हमारे कारकुनों पर जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं। आईजी पंजाब के खिलाफ अदालत जाएंगे। इस्लामाबाद के थाना I9 में दर्ज मुकदमे में वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर और वासिफ कय्यूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। कोई हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान में हो तो एहतजाज नहीं होना चाहिए। पीटीआई धावा बोलने का सोच रही है। सियासत करें मगर ये तरीका दुरुस्त नहीं। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। जो भी कानून हाथ मिलेगा तो कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा विभाग की दारुल-हुकूमत में अहम नौयत की बैनुल-अक़वामी तकारीब हो रही है। सऊदी अरब का वफ्द भी पाकिस्तान आ रहा है। एहतजाज हक है लेकिन इस कीमत पर न करें कि मुल्क की बदनामी हो। जलसे की जगह मुख्तस है। पीटीआई वहां जलसा करे। हमें सिक्योरिटी इंतजाम देखने हैं। कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। शहबाज शरीफ की मलेशियन वजीर आजम के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक मिलकर सरमायाकारी में ताउन करेंगे। मलेशियन वजीर आजम ने कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी सतह पर गजा का भरपूर मामला उठाया। कश्मीरियों के हक की खुदइरादियत के लिए जद्दोजहद की हिमायत करते हैं। अफगान हुकूमत को खित्ते में अमन यकीनी बनाना होगा। बिजनेस डायलॉग से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा तिजारत के लिए दोनों मुल्कों की बिजनेस कम्युनिटी को भरपूर ताउन फराहम करेंगे। अनवर इब्राहिम बोले सेमी कंडक्टर्स के शोबे में पाकिस्तान को इस खत्ते का हब बना सकते हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का जमात इस्लामी के गजा मिलियन मार्च की हिमायत का ऐलान। कहा इसराइल का एजेंडा मुसलमानों की सरजमीन पर कब्जा करना है। फलस्तीन लबनान के बाद जंग ईरान की तरफ बढ़ रही है। इसराइल को इंसानी हुकूक की कोई परवाह नहीं। फलस्तीन और इंसानियत के मामले पर पूरे पाकिस्तान को एक सफ़े पर होना चाहिए। 7 अक्टूबर को दुनिया को पैगाम देना चाहिए हम गजा के अवाम के साथ खड़े हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा सब जमातों से दरख्वास्त है 7 अक्टूबर को सड़कों पर आकर एहतजाज करें। ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं, हुकूमत को ऐलान करना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी गजा मिलियन मार्च की हिमायत कर दी। इसराइल की लबनान में वहशियाना बमबारी 24 घंटे के दौरान मजीद 46 अफराद शहीद 85 जख्मी हो गए। सेहोनी फोर्सेज ने बैरूत के मरकज में बम बरसाए 6 अफराद लुक़मा अजल बने। मशरक़ी लबनान में मकानात पर फजाई हमलों में 4 बच्चों समेत 11 अफराद जान से गए। एक अमरीकी शहरी भी हलाक हुआ। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में शुमाली इसराइल में हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दाग दिया। जमीनी कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह से झड़प में 8 इसराइली फौजी मारे गए, मुतादिद जख्मी। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर अरब लीग का हंगामी इजलास आज होगा।
امریکی صدر جو بائیڈن کی ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں لگانے کی دھمکی. جو بائیڈن نے کہا G7 کے ساتھ مل کر ایران پر مزید پابندیاں لگائی جائیں گی. امریکہ اسرائیل کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کی حمایت نہیں کرتا. ایرانی صدر نے بھی دو ٹوک پیغام دے دیا. بولے جنگ نہیں چاہتے لیکن اسرائیل نے کارروائی کی تو جواب دیں گے. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی دوحہ میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات. سعودی وزیر خارجہ نے ایرانی صدر کو سعودی قیادت کی طرف سے تہنیتی پیغام دیا. وفود کی سطح پر اہم ملاقات میں حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسلام آباد کی وکلا تنظیموں نے آئینی پیکج مسترد کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار، ڈسٹرکٹ بار اور بار کونسل کے صدور کی مشترکہ پریس کانفرنس. کہا آئینی ترامیم کو صرف مسترد نہیں بلکہ اسے روکنے کے لیے مزاحمت بھی کریں گے. یہ آئینی عدالت نہیں بلکہ سیاسی عدالت بنائی جا رہی ہے. مخصوص شخصیات کے لیے مخصوص سیاسی جماعتیں بدنیتی پر مبنی ترامیم کر رہی ہیں. ان ترامیم کے بعد سپریم کورٹ کے پاس سیشن جج سے زیادہ اختیار نہیں ہوگا. وکلا تنظیموں نے سپریم کورٹ بار سے 63 نظر ثانی درخواست واپس لینے کا بھی مطالبہ کر دیا. 7 اکتوبر کو ملک گیر وکلا کنونشن کا اعلان. PIA ملازمین فوری فارغ کریں، حکومت ٹیکس ادائیگیاں کلیئر کرے. 76% حصص خرید لیں گے. خریداری میں دلچسپی رکھنے والی کمپنیوں نے نئی شرائط بتا دی. نجکاری کمیشن نے سینٹ کی نجکاری کمیٹی کو آگاہ کر دیا. کمیٹی کا اجلاس سینیٹر طلال چودھری کی زیر صدارت ہوا. حکام نے کمیٹی کو بتایا PIA کی نجکاری اب 31 اکتوبر کو ہوگی. بولی دہندگان نے ملازمین کو 2 سال کے لیے بھی نوکری پر رکھنے کی حامی نہیں بھری اور پینشن کے لیے بھی تیار نہیں. سیکرٹری نجکاری کمیشن نے کہا بڈرز نے ایئر کرافٹس کے لیے لائف پارٹس اور معلومات درست ہونے کی ضمانت مانگی ہے. چیئرمین کمیٹی طلال چودھری نے کہا PIA کی نجکاری کے لیے تاریخ میں تبدیلی کے باعث ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے. آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات. بارڈر مینجمنٹ اور انسداد انسانی اسمگلنگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. محسن نقوی نے کہا پاکستان ٹیم 30 اکتوبر کو آسٹریلیا کے دورے پر روانہ ہوگی. امید ہے دونوں ممالک کے عوام کو بھرپور کھیل دیکھنے کو ملے گا. پاکستانی خواتین کھلاڑیوں کو بگ بیش کے لیے NOC جاری کیے جائیں گے. آسٹریلوی ہائی کمشنر نے وزیر داخلہ کو آسٹریلوی ٹیم کا دستخط شدہ کرکٹ بیٹ پیش کیا. امریکی کونسل جنرل سٹاک ارگوم کا پاکستان سٹاک ایکسچینج کا دورہ. روایتی گھنٹہ بجا کر سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آغاز کیا. کہا گزشتہ سال پاکستان اور امریکہ کے درمیان $7 ارب کی تجارت ہوئی. دونوں ممالک کی پائیدار معاشی نمو کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. چیئرمین پاکستان سٹاک ایکسچینج ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا امریکہ کی سپورٹ سے ہم نے FATF جیسے ادارے بنائے. زراعت اور تعلیم کے شعبے میں بھی امریکہ کا تعاون رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی، راسخ الہی اور زہرا الہی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا. عدالت نے تینوں کی درخواستیں منظور کر لی. وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواستوں کی مخالفت کی. بلوچستان کے ضلع جوب میں بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق. صوبے میں پولیو کیسز کی تعداد 16 ہو گئی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پولیو کیس رپورٹ ہونے پر انکوائری رپورٹ طلب کر لی. کہا متحد ہو کر موذی مرض پولیو کا خاتمہ کرنا ہوگا. دنیا ترقی کی نئی راہیں تلاش کر رہی ہے اور ہم پولیو سے نجات حاصل نہیں کر پا رہے. پولیس کے ہاتھوں قتل. ڈاکٹر شاہنواز کا بیٹا دل کے عارضے میں مبتلا. 10 سال کا شاہزین والد کے قتل کے بعد علاج کا منتظر ہے. والدہ، دادا اور دادی کی خواہش ہے کہ ماہر ڈاکٹرز کا پینل شاہزین کا علاج کرے. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی 22ویں 3 روزہ سالانہ جنرل میٹنگ WMO کے صدر سلمان اقبال کی صدارت میں کل سے لندن میں ہوگی. WMO کے تحت UK میں ہونے والی سالانہ جنرل میٹنگ میمن کمیونٹی کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا جس میں دنیا بھر سے میمن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے معروف سماجی اور کاروباری افراد شرکت کریں گے. سالانہ جنرل میٹنگ میں کارکردگی رپورٹس پیش کی جائیں گی. رپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا اور آئندہ کیا اہداف طے کیے جائیں گے. ویمنز T20 ورلڈ کپ کا میلہ UAE میں سج گیا. افتتاحی میچ میں بنگلہ دیش نے اسکاٹ لینڈ کو ہرا دیا. آج کے دوسرے میچ میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں ٹکرائیں. ایونٹ کے تمام میچ پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل A اسپورٹس پر نشر کیے جائیں گے.
پاکستان ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف مشکل امتحان کے لیے کمر کس لی. پہلے ٹیسٹ کے لیے ملتان اسٹیڈیم میں تیاریاں جاری. ہیڈ کوچ جیسن گیلسپی نے کھلاڑیوں کو ٹپس دی. بابر اعظم اور ساتھی بیٹرز نے بھی غلطیوں پر قابو پانے کی مشقیں کی. انگلش ٹیم کل سے ٹریننگ شروع کرے گی. 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ 7 اکتوبر سے کھیلا جائے گا. ہمارے کلچر میں بڑے کھلاڑی کو کپتان بنا دیا جاتا ہے جو غلط ہے. سابق کپتان یونس خان کی ایڈلیڈ میں میڈیا سے گفتگو. کہا کپتانی سے الگ ہونا بابر اعظم کے لیے بہتر ثابت ہوگا. محمد رضوان یا فخر زبان میں سے کسی ایک کو کپتان ہونا چاہیے. امید کرتا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا میں اچھا پرفارم کرے گی. ٹیم کی سلیکشن میں کچھ مسائل ضرور ہیں. آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلے کی رونقیں. آج 2 تھیٹر پیش کیے جائیں گے. گزشتہ روز مزاحیہ تھیٹر کے چرچے، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ، پارٹی چھوڑنے اور پریس کانفرنس سمیت چاہت فتح علی خان کے ذکر نے ہنسی کی پھلجھڑیاں چھوڑی. نیپالی ڈانسر بھاونا نے رقص کر کے طلبہ کو سٹیپ سکھائے.